जरा बेलायखौ उ जरानि बिसिङाव जों किन्तु पाब्लिक नि थानि जनगणनि थानि नग नग सिनि कक मारफिननाय नेतारक फायगा लगे लगे हिमलायगा आबो फायगा तामनि बागै जों दिनै आंग्र सनिबाव लगे लगे न तैसा पद्मकुमारनि माथा ओंगियाखौ आंग्रसो जागानाव तंग्रति पद्मकुमारो मारिलायगानाय কাহামনি বাকি গা ইয়েস ভালোর জন্য হ্যাঁ খারাপের জন্য না তো না কারণ ইমপ্লিমেন্ট মাখানি বুবাগ্রা যে দাবিনো তুই কেন্দ্র এবং রাজ্য এবং ত্রিপ্রমথনি বিসিং যে চুক্তি লাইবানি এগ্রিমেন্ট লাইবানি একর্ড মানে আমরা যদি না সামঙ্গ ফনানানি থাকাঙ্কাই ওয়াইসা বিজেপি নো খুম্বুবারো রিমাবাই অশুদ্ধনিয়া রেলাই ফাইগামেছে আতা বাজুনো বড় হকাবলে 20 বছর তাম তোকা জিরো আমরা আগে অনেক বড় হকা জিরো জিরোইয়া কিন্তু ওমা হাইকে কেবল তুই বা চুক্তি খাইয়ে কেবল আমাকে তোমায় जों 1982 सावाचरण त्रिपुरा फरायना देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया ध्राव कुमारिया सह आफोरखौ चुक्तिखा चुक्तिनि मुताबिक जों ब्रह्मपुत्रखा आतातखा जों 6 शिड्यूल मानखा 6 शिड्यूल तेबो पावर इनानि बागै चिनि बुबागा एमन किछु पावर जों माननाय जे पावरनि बागै যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা সারা খ্রিস্টান খাইন বংনি এসটি বাদ দিলে নাই হিমানি আর এসটি 10 লাখ এডিসি এলাকা মানসি গোবাं গোবাं এসটি জেনারেল তংসিনাইবা আমরা অনেকে মানা যাবো অনেকে ভাবছে আমরা খ্রিস্টিয়ান অনেকে বলছে না আমরা তো প্রু চক্রান্ত শেষ করে যে কোনো সময় চক্রান্ত থাকবে ভালো যত কাজ করবেন আপনার বিরুদ্ধে শত্রুরা আরো সোচ্চার হবে আপনি খারাপ কাজ করুন দাবি দাবা আনবেন না আপনাকে কেউ কিছু বলবে না 25 বছর সিপিএম ক্ষমতা এক নাগারে এর আগে ছিল 10 বছর কম কথা নয় হাজার হাজার কোটি টাকা ত্রিপুরার বাজেট 25 বছর আমরা কি পেলাম কি পেয়েছি শুধু কেন্দ্র থেকে আসা কিছু পাতা বন্টন করলাম জায়গা কিসে রেখা এটাও ঠিকানা নাই আপনার জায়গা কই ওই জায়গা খুঁটি লাগাইছে না যখন আপনি রাবার বাগান করতে যাইবেন তখন বলবেন না এটা তোমার জায়গা না এটা কার জায়গা এটা তো ফরেস্টের জায়গা আর কি পাইছেন বুড়া বাতা রেগার কাজ পাইতে গেলে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ছাড়া আর কি পাইছেন ইনকলাব জিন্দাবাদ বড় বড় দাবি আইলে তোমরা সবাই পাব সব পাব নাই তো মাথা মাখা যে বড় পরিশ্রম খাইয়া বড়কে কাম চাইব খানিব বড়কে পাঙ্খা নিখে মালিয়া আপনি বাকি ন আং সানে মেখে মরছি তাবু চিনি পুবাগ্রা যে সিস্টেম তি থাঙি তো মানে ম কিন্তু जों थांजानानै তিনি সিপিএম নি কবাই রাজেন্দ্র রিয়ামু তো এমএলএ 25 বছর তো কাবলে কোন গিয়া তিনি 15 বছর অবুক মাগরা
তিনি কেন্দ্র সরকার নাই কেন্দ্র বিজেপি সরকার ফাইব নাই কেন্দ্র যখন নাই जोंहा जों दाबि खालामनो नाय दङ त्रिपुरा सरकाया बुथिरिया ननो लेरिनाय ब्ले इच्छागा लेरिनाय बनिबागै जों इउनाइटेड वे थांसामान political right tam no bosai da manka political right bosai da manka political right जों खा nini aro jotor tomo tam no bagai जों dophan bagai जों Greater Tripoli Hasan or political right is in political right tamo political right in self determination mana nini tiprasa simi sadin ka tong nani nini hana simi ne khasa khai nini borok tong nani abose political right political agablo bubagra masa ka bubagra borki kubida buju political right no soy reka na buji ami de soy reka ni masa ka tamu bagi kakai yang naidi nagara wahana tamu bagi coba kai socio economic cultural and political right for Islam tamu nama tamu nini socio nini culture nini hukumu nini economic nini thani power tornai nini se economic collection kaina revenue collection kaina abul pore nini se decision kaina nini se policy kaina abul hono political right jadi juara komne bagai anasir political right rono ahabe nono bujuk salah berat tanpa nono kau kisi siapa no bujana cesa tadi political right sudu albut pasaka alpaika asal paisinya asal kubi political right enggak kakai nini joto hukumu nini rang pusha nini ha joto no om khobda kaisa water khobda tahu hano buba gara ojagawo land right, nini language, nini economic, nini culture, nini identity no kothai paka. Actually, kaisa one of political right no joto na boro khobja mo kaisi. Je boro bujia no se aba no koso. Takasa kok tini of political right tamo anono takisa ta elaborate khai ro ne. Norway desho 6 mas hor 6 mas sa. Aja gondor khone tamasa karena ngaruh tanzak abang bagi ansai mano azagon sani boror tomo sani sengaja boror indigenous so bon separate parliament tomo Norway mo separate parliament tawron diciro parliament tomo Delhi mo thik apa hakeno taw tirpawo bongne separate parliament tomo notice of apa hake bon separate parliament tomo hangga tini kaisa desho Kaisa parlimen itu mah kaisa mana? Kita aja kawo sami boror nor Google kan nanya di semua je mobile tong nero sami people nor nutul dari Google Norway sami boror. Sami boror tong boror Norway wo pray joton se bisi kar boror around 80,000 80,000 ke bangun. Finland tong boror 500,000. Russia wo tong Sweden tong Ireland tong kita happen at parliament through no por kaisa thansa bon culture bon hukum mono boro aba ke share khai tongai thik chino robo o political right no chini greater department abo jung to committee form khaya ko committee jogot form khakai o political right no bahike khai nai jung sanai greater department nga judul greater department bumu go thogya kakai ta alada kapan chulu rimano Titi edisi apa no? Ti prasa nije parlemen dulu semua rimano. Hai coba, agak ketabuk sini je CM tomo, sem bono kan sem CM ini sembuh meronai, CM belia, CM ti prasa ni CM, kebama, oh tak kamu, sem onek isu hari mana, onek isu hari mana, karena aku banget political right no. Kotor khai or dagan narajak je political right share okse object box sau take je bottom sa tanero Narendra Modi soria talon bago jago Amit Shah soria omsu murkho কোনো দিনো যে কোনো এগ্রিমেন্ট যে কোনো অ্যাকর্ড যে কোনো অফিসিয়াল অন্তে এগ্রিমেন্ট মন্ত্রীরা সইলবা সাব সইল
তিনি চিনর সিএম তমু যে কোনো টিটিএডিসি নি যদি এগ্রিমেন্ট যদি নমি থাকায় বড় সয়র না বা যদি কুটো ফানে গেছে কাকা বড় সয়র বা সাম সয়র সিউচি সয়র মানে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিউচি সয়র ওকে ত্রিপুরা হাও কি মানে সাহাটা সয়র বা সাম সয়র আর চিফ সেক্রেটারি সয়র কারণ চিফ সেক্রেটারি সে एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन चालू नाय एडमिनिस्ट्रेशन हेड के साबो चीफ सेक्रेटरी फिर अब आके नो सेंट्रल गवर्नमेंट बो अब आके नो तो तिनी चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चिंता हर किसी साइबर ताम न बागे चिंग एलायंस या किसला ताम न बागे या किसे ना लाजी जाबो पकरे তাই তামুন বাগৈ তিনি চিনি এই নারে তিনি চিনি বুকুক সে সাইমা তংস খমতানা না বাগৈ তিনি এলাইন্স মা মুঙ্গা গায় আবর বেলাকে ইম্পর্টেন্ট তিনি তাই তা কাইসা তংস সেকেন্ড পয়েন্ট গায় তামুন বাগৈ তিনি চিনি কুমারী সিম্বল তিনি পদ্ম ফুল বিজেপি নি সিম্বল হলে তিনি বাঁচাকা और दुईटा जिनिस बरफ बेलाके कन्फ्यूज ताकिसे जिनिस है जों एग्रीमेंट माने तिनी काइसा फुंगा सिरि लोगो खरकसा नरे जमते दाका साब जिनका सीपीएम ननि साइड होता पसिन पसर जों जे बामफोर आसु उन्नत खायका जों आखाके कुनु खायमे जनगण नरो बुजिदि साबनो पुटना रिया नि बसाव बुबागान बुंनो बुइ कम साइड যে বড় বুফানে বুমনো বুফাসি সিনেরে লুকনো হেদা যে বড় বুফানে বুমনো খুই লুকরনো সাইতং না আ বড় কি কুবি কুবি দা বুফানে বসলা কেনা বা না বুফানে ছে রেসপেক্ট না গিয়া বুবা গরানা যে বড় রেসপেক্ট না গিয়া বিনি সিনু বড় তকসা বুবা গরা তমসিতে প্রতিনিধি প্রসাদ লে বতিনি হুকুম মুকুম তংনি সাইমানো তি প্রসাদ তংনি সাইমানো বরণ ফেকা বো গাবনো जों मावान सप्ताय मुख्यमंत्री चीनी एडिसी शिक्षा मंत्री बरंगां सार रवींद्र देवबर्मा जों जारा आरो एडिसी परिचालना खायनाय बरंनि वानसुकमानि बरंनि मोसौमानि एबं जों हरता एलाकाबासी दंनायरनि चीनी नांगुबै दंमानि नो बरं खोनाखा यथेष्ट नरक बरंनि खरां खोनाखा नरकनि उमे आंगारा थाङो सावै बरं यथेष्ट जुनो कनसिडार खालायखा तामसे साइडिमान दाबो सुद्दु नङि पाबियासरा विधानसभा कायसन बिसिंगै सातजुना अफिसियली नोटिफिकेशन नखरजा इलेक्शन नि बागै दुर्भाग्यवशत जों आबनो जों स्टेप ना हारमालिया जों मुद ऑफिस उद्बोधन हैने बागै किसा खालो दो ताई केसा कुचिनि खबर दिनि बननो सावै थाङो इन फ्यूचर किनि दुख दङ नकुटि डिस्ट्रिक्ट दंनाय चिन्ति प्रासार जों ति प्रासार जों कम और किसिसा कम माने गरिबो चुनो फटिग्राय विधानसभा पाबियासरा विधानसभा पेशातल विधानसभा चंदीपुर विधानसभा কৈলাসর विधानसभा फटिग्राय विधानसभा ने चुनो तिप्रासारनो डिवाइड खागै दि दिनि नर पाबियासर नर आनंद दिखाइसिनि नर आनिया जों तिप्रासा ओ जागाव दंनाय अनुपुति हांखर दंनाय चुनो खायसानि बर मणिबागै आनि वानसुकमानि दीर्घदिन 75 বছর যে দুঃখ যে বঞ্চিত দংমানি ইয়াকनि कागनानि बागै नरकनि खाथं खाजा अ खानसानो लुगै आं दिनै फाननो चिनि बुबाग्राहे बरफबाय चिनि अनारेबल त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट बरमग्राम पिके रांखल संबाय आं अ जागा थाङो बक्सालै डिसकास खालायै बुबाग्रा 2026 যদি ডিলিমিটেশন হয় त्रिपुरा राज्यनि विधानसभा যদি
segregation khai jodi bari na inga gai nong ani অনুভূতি gai sare yes bosija nong gabe tini bagai nong bagai khobor ka tabo nangma jaga phaile short time angko kubang sagla বিশেষ করে এলাকার চিনি বরমনি থানেও কাবো কয়েকটা প্রশ্ন আসাই আঙাকো মেসে সানাই অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়াও চিনি বড়রো নিজের পণ্ডিত মনে খাইয়ে বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে সাবৈধ হচ্ছে যিনি ভূভাগরা যে দিল্লি রাজ্য সরকার যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খাইবানি আজাগাবো তামে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে পিএম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সই করি সিগনেচার করে অনেক বড় সাবৈধ তামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সই করে অনেক বড় সাবৈধ তামে সিল করে হবে 1 নম্বর প্রশ্ন পাড়া এলাকাও তো নাই আরে চৌপাড়া এলাকাও তো নাই বুঝাই না লেখাপড়া করে পরিমায় আপনার খানাও দে না বই সামান্য খানাও বা মোবাইল কোনো বলে মনে ভাবে বোকা মিটিং মানে আসাই মনে ভাবে না প্রশ্ন আপনি উত্তর আনবেন নাম্বার 1 পয়েন্ট নরমাল সেকেন্ড প্রশ্ন তামনি বাগৈ চৌচিনি টিপ্রামতানে সিম্বল বিটুং এবাকে মরতে এবাকে আমতই এবাকে আনারস সম্মানে পরে বছর বিজেপি নভূত মার নাই অনেক বড় প্রশ্ন কারণ তামো আবারও আনসার নাই 3 নম্বর পয়েন্ট চিনি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খাই মানে ঐতিহাসিক চুক্তিও যে ভাইরাল মানে ফার্স্ট কপি ও জায়গাও তামবাগৈ ডিটিসি রিনা নিমাই সুজা করে তামনি বাগৈ ডাইরেক্ট ফান্ডিং করে তামনি বাগৈ শিক্ষানি ব্যবস্থা নি বক্স সুজা করে তিনটা পয়েন্ট থেকে 3 নম্বরে বক্স নাম্বার 1 যে কুবাঙ্গ নেতার চুনো লামা করে 70-75 বছর পরিচালনা পাইকা সংকি প্রাসারব কসা কপুর কর্ম পাইসু পিওই কথরাং বত মই কাঙ্গা অবনি পরে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসারমে এমন দুর্দশা কুমানের শেষ প্রান্তেও থামানে জড়াবো স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান স্বয়ং কাইকর ভোট যত ত্রিপ্রাসারকনি মকলি মুক্তি লুক্ষা माधव बारिवस कायसा दो सभागो महाराज साहब तुम्हें शाह महाराज बोरो को यहाँ रहना होगा हम रखेंगे बोरो शरणार्थी को बोले परे उमई थांखाबले 2022 गे बोले परे क्वेश्चन खायो था आप्रबो महाराजा ना एमएलए ना मंत्री ना एमपी बाहेके बोरो रनो अरतय फेने बाहेके गसरोमना कबांमा क्वेश्चन खायखा इवेन आफ्रोनि जितेन चौधरी एमपि दङ बनि सिगां बाजबन रियां दङ तिनि बाजबन रियां एमपि उइ पर्यन्त बनि गुरुनो 22 বছর রঙই শরণার্থীকে দংরখা मोनसे खायमानिया तिनि महाराज उइसि सम्भव महाराज उइ बरो सेटेलमेंट खायखा 600 crore पैकेज रखा बनि परे कबांमा फेसिलिटी नि बागै ताबक सामसलि दङ হয়তো দিলে ওই মানে অফিসার অনে নেনে কবাংমা অরানি টেকনিক্যাল প্রবলেম নিবাগে হয়তো দিলে ওই মানে কিন্তু ও একর সামংসলে তিনি চিনি বিকেসার চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট রাজীব গান্ধী বাই একর খাইখা বনি সিকাঙ্গ এডিসি একর খাইখা ইন্দিরা গান্ধী বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যে একর মানে তাকসি জোড়া 100 খানি বেশি হোক ইসফালে মামলে ঠিক আছে তাবো ল্যান্ড রাইটস nini economic development, political rights, nini identity, kebang mah, gue semua ni bisi mo economic development on tabuk 2% cini dinen bawa saka 2% mama ni wo 10% pa mangrah nange cini bangui kahaya deba, emni to 30% lower ni ko cini edisi bisi wo 35% 130% beli wui tomu 35% lower ni bata tiga se 10% pa mangrah ka Cini yang Ravindra Deva Masaka
sini bu menteri tong tabak seno rohai angke cungbu to sabab le seno or jaga angke roni sinang le hine angke or jaga mo economic development ni omong gutong angke cung tak buru accord si implement ngui tong sini land rights tani ngui akanai ba ini sini advocate saka orang orang mah sini dalam community takut lo mana baru bubusi ni namu segitu somas baru bubusi ni namu samung khai thani wo movement khai thani wo nini land rights ni matter joto no sibu di prasa ni bisingo 95% land rights kere nini nok khai tongo korsa kere even nung bazaro mobile paike dono nini bumung roi ho nini bumung sui nini bumung tamabu apna naam ki mobile malik nung nono kaise dokumen oble omo mobile nini mobile ni model number nini IMEI number rowe omo nini mobile bide roido kintu sengoro 100-200 bosor togoi pasi chini kuno dokumen o proman kore je omo nini nok thai kane ge chini land right o jaga sok thai seng ti prasani 95% land ni pata kore porcha kore nini bumung kore bono chung tabau rowi manai bono borok goseka ge chintani bodo ya khanaiba amo onek borok question khaibani chung borok no hotak bodo hanke borok mane oloro dirono guarantee dito mahe question chung mane jeto ronai desni home minister si sakha ronai hine ge chung tabo ro laigra nika royang ge chung pam mati sana edisi ronai hi hoi royang ke yogang dino chung ora ha haro khamga pro haro yang kamu sini BK Sarbai Rajiv Gandhi assembly seat 3 ta pare roi nai howe royang pai hanke chung suri khok samai dia pro nini accord nini home ministry soi romani om asuk dala ge government asuk dala nu khangke sung swari thani sanai da sung je kono sanga nai ge government ni thani go sung hani bango orani joto leaders ro vote jate sini favor of vote kelainate omo sung manai ne joto vote karon CPM sung roi ta khaine ni ekta vote CPM roha mane ni ti prasano uprok digi dungklai telang mani chingna nung ibu muso je sini ti prasano dungkhat telang mani bagoi o jinista sung ma businai ni Rajendra Nia boy eksomo EM tongjak MLA tongjak apa ke edisi bangai ti prasani bangai bo opportunity mali adeba abo bo umok busi khai haji bo busi khai nung khai mali ani ni expire ha Triprawa CPM Congress ni expire ha binoro bahai tong samaya kintu Triprawa bor ni expire ha haji বিশেষ ke pahar অঞ্চলৰ borno jeng expire ma khaine borli nam ni sangchen naria ma khaine karon jeno joto adhikar joto sujog subida angsimbona hajaru chakra atra kasi atra nang rowe rokhable kedengma simbolna hajaru sing tama makha baboni bodlawo mungsamaya hani bangoi jeng simbol metaria chini ti prasani bagoi siba samu khaine bosi meta nge chuni akor khajak komrolajak salajak amana bahiki land rights chini political rights economic development no sung te buka ke samu khaile nanai bonoma sobui sung ma go nai daud thai kuno lap kuru politics so daud thai kuno lap kuru numa de ma maya sung sawari nang ngai hachi sung khat mane borok ro de ro yang nai borok chuna hane haze nai hai hali chaya ke tongtheng ya hachi sung ma ma sanai ar sei bumana nai hachi nge boni bangle chung strong ke chuni ti prasa joto thansang ha ke sung manai tini chung thansang ya tini chung ka ga ja khorosate khorosano support khaya sung ma yang nai hachi sung thansang ke mawu omo chini itihas chung no phungo phun na Tuesdays ni movement sini Uncle Robindra Tongo ye bora movement khayi di prasana joto thansa khayi chung Tuesdays ni netrite edisi makha apro thansa nge ke maya khamo tini sini ti pramotha khayi bobangra netrite thansa kha
बबो टीजेस नि साइफेन ते बे इजी हुमानि हाय टीजेस ने बा खाइने रो बसु जेल माहाखा बसु कवै बुथार जाखा बसु टक जाखा बहि बुसावाय बसु माने सकाक जाने बांखा बुसानि मखान मोब्लिया खा अमा हाके आसु कष्ट के बर मुभमेन्ट थाइ थाइसि तिनी एडिसि माव चिनि ति प्रमोथा चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे आसु टोटल अचिवमेंट एग्रीमेंट मनि कोइ से मुंसा तो टक जाया को बुथा जाया को जेल माहाया को संग्राम खाइ पॉलिटिकल क्लेश हुई हयतो माने केस खाइजाखा मतो पॉलिटिक्स खाइमानि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी ओमतो किंतु मुभमेंट खाइयो कोइ से जेल सजायाको इंगे आसु गलाइके चिनि महाराजा एकॉर्ड खाइ तबखा तावक जों इमप्लिमेंट खालायबेनि इमप्लिमेंट खाइनि सिगांबो जों जदि कालाइजा थानसालिया गुफुरलाइजा हिंगे जों दय इमप्लिमेंट खाइमेयानो हानिबाङै जों स्ट्रं मा तंनाय चिनि महारानी कीर्ति सिंह जों कप्लाय मा खाइनाय कप्लाय सिबिसिया विशाल मार्जिन राइट जों कप्लाय मा खाइनाय चिनि अरनि गागानि जत बोट जों कास्टिं बाहायकिं था चिनि ति प्रासा बसु बोटखा बसु अरनि नांनाय अ बसु टारगेट मा खाइनाय गासन स्थं जतन हाय हाय हामबाय बबाग्रा आयलक थु चिनि ति प्रमोथा आयलक थु चिनि महारानी कीर्ति सिंह कप्लाय इंथों जमा ब्लक प्रेसिडेंट बनो पहिलाव हामजागमा ति खुलुमाया फारो खायसो खायजाक निरनो ब्लै नांमानि कक साइड कलांखा चिनि बरम गना येम रविन्द्र देबबर्मा बनो पहिलाव हामजागमा ति खुलुमाया फारो ते बिसिनि लगेव खायसो खायजाक चिनि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एडवोकेट बरम गना एंथनी देबबर्मा चिनि बरम गना एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा चिनि वाईटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शिवा जमातिया चिनि टीडब्ल्यूएफ लीडर्स तेबो चिनि डोनाल्ड दालंग वाईटीएफ लीडर्स तेबो जतो लोकल नि लीडर्स रीजनल लीडर्स तेबो ब्लॉक कमिटी नि जतो लीडर्स टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ ते ति प्रमोथानि तिनि निरक जतोनो ओ कग्रौनो जों बाहायखि गामियाव थाङै बिरनाय जों खोनाय थांहा बायहा हाया जे जों खोनामादिनो बाहायखि एजुकेशन खायनाय बाहायखि थाङै सायनाय अमासि जतोनिसै इम्पोर्टेन्ट जों तुमानि बागै सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो बुदुनाय निरक बुसिबाय खोना बाक्सा बुसिया तंखोना सिनिति प्रमोथा खायनाय बाक्सा क्वेश्चन खायखो इवेन लीडर इनिसियो क्वेश्चन खायो जों आनारस रयावै दानि पदव बदनाय चिनि लीडर इनिसियो गोबां मासाव गे जे चिनि धीरेन देबबर्मा चिनि ईएम शाखा चिनि एडवोकेट एंथनी शाखा पॉलिटिकल राइट्स दमाबो निनि एकता वोट बाय लाई माने निनि तावो एकता वोट बाय 26 एप्रिल चिनि महारानी कीर्ति सिंह नो खोंगुबारो बोदोवै निनि आनि जतो तिप्रासने पाइगनो जों स्लाइ मानाय इंगे जों मुइतो मानारानाय আপনার একটা ভোট আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে কারণ जों चिनि भोट रफ्र हंके जों मावा सुनाय जों तुमानि बागै बोदनाय जोंनि अधिकार चिनि आमचायाव लामा हाया स्कुल हाया चिनि वाटार ड्रिंकिं वाटारनि फेसिलिटी गरै हेल्थ फेसिलिटी गरै जों अमनो नावानि बागै कक सावानि बागै सामुं खायवानि बागैसो जों लिडार हनै जङै रहो बराबर जों माखा दिनै जों जितेन चौधुरीनि कक खोनावो निनि चौधुरी बर्मानि कक खोनावो सिपिएमनि गोबां नेतानि कक खोनावो एडिसिओ तिप्रामथा 3 বছর माबायचे रास्ता रोकरि थांखाबो एडिसि अवस्था देखुन मानिक सरकार साइतमले रास्ता घाट व्यवस्था নাই জলের ব্যবস্থা নাই স্বাস্থ্যের পরিষেবা বেহাল অবস্থা হলে সাইতম 3 বছরের মধ্যে কি সব বেহাল অবস্থা হয়ে গেছে বিগত 35 বছর ধরে মানিক সরকার নেতৃত্বাধীন ওরা কি করছে
এখন এডিসি মায়া কান্না কাটছে তিনি চুমা বুঝিনাই মানিক সরকার তেই বনি নেতৃত্ব জিতেন চৌধুরী ইভেন তাবনি ক্যান্ডিডেট রাজেন্দ্র রিয়া উনি এক সময় ইএম ছিলেন এমডিসি এমএলএও ছিলেন তখন এডিসির কথা কোনো মনে পড়েনি जों क्वेश्चन माखायनाय 3 बोसोर तिप्रा मथा शासन खायमाबाय एडिसि बिसिनि लामा हाया लामा गरै दै गरै इनिपाया बिगत 35 बोसोर रङै बर खायक्लांगे 3 बोसोर जों थुइस दमाखामो दिनै जों थुइ दंफा लामा गाहाम दंखामो बर मोनसे खायलांनाया अमनि प्रमाणथि ओ एडिसि व যখন এডিসি আন্দোলন চলিবো आपरो जरा बरो तुमासा एडिसि गौतम फते देबना रक्त देब एडिसि मामानि परेले ओ बरो से एडिसि बुदास होय फास्ट बरो नि सीएम जे समय एडिसि बिरोध खायने तिनि हानिबां जों सिनि महारानी केति सिंनो बोदनानि नांनाय जे अमरनि वानसमो बरनि सामो सिनि तिप्रासानि बागै बेले साम तांमानि हाया তিনি অনেক বড় কোয়েশ্চন খাইও অমনি গ্যারান্টি তা আঙ্গো দিনো তঙ্গ নট ব্লক নিনি যে প্রো এগ্রিমেন্ট লাইও অমিতা বসাখাবলে আগিনি যে মিস্টেক মানি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিস্টেক খাইথাং মানি তিপ্রাসার যে বঞ্চিত মানি বরনি অধিকার মায়াং মানি অমসং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नि মিস্টেক বনস সামং খাইনানি বাংলে দো কদম আগৈ সামং তানাই